Okay, so first of all, what is a conditional? A conditional is when we have a cause and an effect. So let's write that down. So we have cause and effect. So this means something happens and this has a consequence, which makes something else happen. Okay, so when we have cause and effect, this means our sentence is going to have two clauses. So we're going to have two clauses. Okay, but what is a clause? A clause is when we have a subject and a verb. Subject, verb. Okay, so let's look at this. So for zero conditional, we know that it's for cause and effect, but when do we use it? We use zero conditional whenever we have facts. Okay, so something important is that we use it for facts. Facts means that something is true. It is 100% legitimate. It is true. Okay, so we can have, like here, this is a personal fact. When I eat cabbage, I feel bloated. We have two clauses. Clause 1, clause 2. So here we have clause 1, and over here we have clause 2. We're separating clause 1 and clause 2 with a comma. That is very important. Okay, and we have, remember, in each clause we must have a subject and a verb. Subject, subject. Verb, verb. Okay, so we have subject, verb, subject, verb. But something very important in zero conditional, this is in simple present and this is in simple present. So when I eat cabbage, this is present. Simple present. I feel bloated. Simple present also, okay? And here, I feel bloated when I eat cabbage. This is the same, but notice that we have no comma. We're separating both clauses with when, okay? So here, no comma. If I begin with my second clause with the effect, no comma. If I begin with the cause, comma in the middle to separate both, okay? Perfect. So when I eat cabbage, I feel bloated. This is a fact. This is a personal fact. If I eat cabbage, remember cabbage is a vegetable, I feel bloated. This means I feel like uncomfortable. I feel uncomfortable. I'm not okay. My stomach feels really full, okay? So here we have a different fact. This is a scientific fact. This was a personal fact, and this is a scientific fact. If water heats up to 100 degrees, it boils. This is true. Water boils if it heats up to 100 degrees. Remember, here we begin with if. This is our cause. So if we begin with cause, comma, effect. But here I began with my effect. So here we have effect, no comma, we separate with if, and then the cause. Okay, so this is the cause and this is the effect. But here we're separating with if, and here we separate with comma. This is very important, especially if you have a test. And here we have another fact that might be like a rule at a place that you work or whatever, at a store. If you break the merchandise, you pay it. So if you break something, like maybe a clock or I don't know, anything that is being sold, you have to pay for it, okay? It's a fact, it's a rule, okay? So remember, here we always have two clauses, meaning we have a subject and verb. Like here we have subject would be water, it, subject, subject, subject you, verb, heats, boils, break, pay, okay? So we always have to have two subjects, two verbs, and in this case for zero conditional, always it's going to be present, present. Present heats, present boils, present break, present pay. Okay, entonces aquí tenemos condicionales. Vamos a empezar con cero condicional, pero para empezar necesitamos saber qué es un condicional. Un condicional es cuando tenemos una causa y un efecto. Cause and effect. ¿Qué significa que algo pasa y hay una consecuencia, un resultado? ¿Ok? Y como tenemos cause and effect en nuestra oración, in our sentence, we will have two clauses, dos clauses. En cada clause
Bueno, una clause es como una oración, pero tiene sujeto y verbo, ¿va? Ok, veamos. Two clauses, subject and verb. Ok, veamos este primer ejemplo. Tenemos, when I eat cabbage, I feel bloated. When I eat cabbage, esta es clause 1, ok? When I eat cabbage, clause 1. I feel bloated, this is clause 2, es clause 2, ok? Entonces, por lo tanto, aquí tengo que tener sujeto y verbo, y acá también tengo que tener sujeto y verbo. Aquí tengo el sujeto I y el verbo eat. Acá, en esta clause 2, tengo sujeto I y el verbo feel, ¿ok? Entonces tengo subject, subject, verb, verb. Ok, estoy separando clause 1 y clause 2 con una coma, ¿ok? Pero algo muy importante de cero condicional es que ambos verbos están en presente simple, ¿ok? Si no están ambos en presente simple, no es cero condicional, es otro condicional. Pero, ¿cuándo voy a utilizar este cero condicional? Cero condicional lo utilizo para facts. Un fact es un hecho, significa hecho. En este caso, when I eat cabbage, I feel bloated. Cuando yo como col o repollo, me siento inflamado o hinchado, ¿ok? Este puede ser un ejemplo de un hecho personal, es algo personal. Por decir, si como mucho, me da mal de puerco. O si me despierto tarde, me siento mejor, ¿ok? Entonces, son hechos personales y tenemos los verbos, ambos tienen que estar en presente simple, ¿ok? Pero aquí tengo, I feel bloated when I eat cabbage. Noten que aquí no tengo coma, ¿ok? ¿Cómo voy a saber si lleva coma o no? Aquí, clause 1 empieza con la causa, ¿ok? Esta es causa y este es efecto. Aquí lo volteé, este es efecto y este es causa. Cuando lo volteo y empiezo con efecto y dejo al último la causa, voy a separar con when o if y no voy a utilizar coma, ¿va? Entonces, si tienen un examen de gramática o algo por el estilo, tomen nota en esto. Lleva coma cuando separo causa, efecto. Pero si pongo efecto, causa, no coma, ¿va? Ok. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. If water heats up to 100 degrees, it boils. Este también es un hecho, pero este es un hecho más científico, ¿ok? Entonces, si el agua se calienta a 100 grados, hierve, ¿ok? Tengo subject, sujeto water en clause 1 y acá sujeto it. Verbo heats, verbo boils, ¿ok? Obviamente ambos en presente simple. Y estoy separando con coma porque es la causa y este es el efecto. Pero si empiezo con el efecto, recuerden que no coma. Simplemente estoy separando con if. Aquí tengo water boils if it heats up to 100 degrees. Entonces, this is my effect. Este es mi efecto y esta es mi causa. ¿Sí? Perfecto. Y aquí tenemos otro ejemplo. If you break the merchandise, you pay it. Este es un hecho que puede ser una regla en una tienda o algo por el estilo. Si rompes la mercancía, tú la pagas. Tengo el sujeto you y acá el sujeto you en la segunda clause y en the first clause. Verbo break y verbo pay. Y obviamente está en presente simple, presente simple. Igual aquí, presente simple, presente simple, presente simple, presente simple. ¿Va? Entonces, en pocas palabras, el cero condicional lo utilizamos para hechos, ya sean personales, científicos, reglas, lo que sea. Cuando tenemos una causa y un efecto, ambos verbos tienen que estar en presente simple y tenemos que tener siempre sujeto y verbo en cada clause. No importa que sea el mismo, sí lo tienes que repetir, como aquí. When I eat cabbage, I feel bloated. No porque lo tengas aquí, lo vas a omitir acá. No. Como son dos clauses diferentes, tienes que tener en ambas sujeto. Bueno, sí, sujeto y verbo, aunque sea el mismo sujeto o el mismo verbo o X. ¿Va?